Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir la production de l'écrit et toujours dans les activités d'évaluation. Je m'évalue. Choisis une situation quotidienne ou vécue récemment et décris-la avec le plus de détails possible. تختار واحد الوضعية يومية ولا ديجا عشتيها وغادي توصفها لنا بأدق التفاصيل. Exemple de situation يعني بعض الأمثلة. Une rue nettoyée avec ton association. واحد الحي نظفتوه نتا والجمعيه ديالكم. ان جاردان واحد الحديقه. اون بيرسون شي شخص. ان انيمال ولا شي حيوان. صافي. سميتو هيا لي كونسين اللي خصنا نستعملو في هاد لا برودكسيون. قالك في attention aux éléments de la description des personnes du lieu, utilise des couleurs, des formes, utilise des adjectifs qualificatifs, نستعملو النعوت, utilise la comparaison comme, tel, la meilleure, écrit des phrases correctes et ordonnées, كتب واحد الجمل صحيحة ومترابطة, respecte la ponctuation, واحترم الترقيم, relis attentivement ta production pour corriger les fautes d'orthographe. وقبل ما تعطي الورقة ديالك للبروف خصك تعاود تقرا attentivement يعني بتمعن تقرا لا برودكسيون ديالك ولا عندك دي فوت كتكوريجيهم. صافي. شنو درت لكم انا؟ درت لكم une rue nettoyée avec ton association. La semaine dernière, mon association a décidé d'organiser une sortie bénévole pour nettoyer la rue des saletés et des déchets abandonnés. Pour cette mission, nous avons fourni de nombreux moyens humains et matériels. C'était un jour épuisant mais amusant. Avec notre solidarité, nous avons pu ramasser toutes les ordures jetées par des citoyens irresponsables. Ça fait? Notre rue est devenue la meilleure rue de la ville et plus propre qu'avant. Quelle joie de nettoyer et d'entretenir nos quartiers. Nous devons être plus dévoués à nos obligations en respectant notre environnement. Ça fait? dernière يعني الأسبوع الماضي الجمعية ديالي قررت باش تنظم واحد الخارجة تطوعية لتنظيف الحي ديالنا يعني الزنقة دي سالتي et des déchets abandonnés من الأوساخ وداكشي اللي مليوح. Pour cette mission ولهاد المهمة nous avons fourni de nombreux moyens humains et matériels. لهاد المهمة وفرنا المجموعة من الوسائل البشرية يعني لي ماتيريال المواد اللي غنستعملو المادية. C'était un jour épuisant يعني كان واحد اليوم متعب mais amusant ولكن ممتع في نفس الوقت. Avec notre solidarité بالتعاون ديالنا والتضامن nous avons pu ramasser toutes les ordures jetées. تمكننا باش نجمعوا جميع الأوساخ المرمية par des citoyens irresponsables يعني من طرف ديك المواطنين غير المسؤولين غير ماشيين كيلوحوا في الأزبال ديالهم. Notre rue est devenue la meilleure يعني الحي ديالنا ولا الزنقة ديالنا ولات أفضل rue في المدينة. La meilleure rue de la ville أحسن حي في المدينة. Et plus propre qu'avant وأكثر نظافة من قبل يعني ولات نظيفة أكثر من الأول. Quelle joie de nettoyer et d'entretenir nos quartiers. يا لها من فرحة يعني باش تنظف وتعتني بالحي ديالك كتحس بواحد الفرحة كبيرة. Nous devons être plus dévoués يعني خصنا نكونوا أكثر يعني تفاني تجاه الواجبات ديالنا يعني خصنا نكونوا متفانيين في تأدية الواجبات ديالنا ومن بينها احترام البيئة وذلك باحترام البيئة ديالنا en respectant notre environnement. صافي. هذه هي لا برودكسيون ديالنا خذوها كوم اكزامبل تقدروا تعتمدوا عليها كوم تقدروا ديروا ليساي ديالكم. مهم هذا ان اكزامبل وصافي. تقدروا توصفوا اون بيرسون ان انيمال مهم نتوما ولو شوا ديالكم. داكور. يلا مي شيرز élèves, merci pour votre attention et à la prochaine ان شاء الله.